بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حل کریں گے ایکسرسائز نمبر 2.3 کویسچن نمبر 1. کویسچن نمبر 1 میں ہے رائٹ دا ایبسولوٹ ویلیو آف دا فالوئنگ. نیچے انہوں نے کچھ نمبر دیے ہیں، اس کے ساتھ مائنس اور پلس کا سائن لگایا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی ایبسولوٹ ویلیو لکھے. ایبسولوٹ ویلیو میں مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اپنا ویلیو ہے، یعنی 5 یا 6 یا 7 یا 8 یا 10 یا جو بھی ہندسہ ہے، اس سے اگر پلس اور مائنس کے نشان کے بغیر اس کو دیکھا جائے تو اس کا کیا ویلیو ہے، تو اس کو لکھے. اس ایبسولوٹ ویلیو کو نومیریکل فارم بھی کہتے ہیں، یعنی نومیریکل ویلیو یا ایبسولوٹ ویلیو. مثال کے طور پر ایک ہندسہ ہے -50 اور ایک ہندسہ ہے +50. تو اگر +50 سے مطلب یہ ہے کہ یہ 0 سے 50 نمبر اوپر ہے، 0 سے 50 نمبر بڑا ہے، لیکن پھر بھی 50 تو ہے. اور -50 تو 0 سے 50 نمبر چھوٹا ہے، پھر بھی 50 ہے. اگر مائنس ہے تو مائنس اور پلس کا اپنا مقصد ہے، لیکن اس کا اپنا نمبر تو وہ ہے جو اس ہندسے کا ہے، پلس مائنس نشان کو دیکھے بغیر. تو اس طرح جز نمبر 1 میں جز نمبر اے میں ہے +5 ایبسولوٹ ویلیو یا نومیریکل ویلیو. تو اس کا ایبسولوٹ ویلیو یا نومیریکل ویلیو صرف 5 ہے، یہ پلس اور مائنس کو دیکھے بغیر. تو اس کو ہم حل کرتے ہیں کہ +5 = 5 اس کی نومیریکل ویلیو یا ایبسولوٹ ویلیو ہم نے حل کیا ہے. دا ایبسولوٹ ویلیو +5 = 5. تو آپ ساری ان کویسچن کو اسی طرح حل کرے گا، مائنس اور 50 کو دیکھے بغیر. اسی طرح جز نمبر بی میں ہے +67. تو +67 کی ایبسولوٹ ویلیو صرف 67 ہے، اگر یہ پلس بھی میں ہو یا مائنس میں ہو، لیکن 67 تو 67 ہے نا، جو بھی ہے. لیکن اس کا نومیریکل ویلیو یا ایبسولوٹ ویلیو 50 ہے. اسی طرح جز نمبر سی میں ہے -99. تو -99 کو مائنس کو دیکھے بغیر اس کا ویلیو لکھے، تو اس کی ایبسولوٹ ویلیو ہے 99. تو -99 = 99. بس یہ آسان ہے. اس کی مائنس اور پلس نشان کو دیکھے بغیر اس ہندسہ کا اپنا جو ویلیو ہے بس اس کو لکھے. اسی طرح جز نمبر ڈی میں +90 ہے. تو +90 کی ہم ایبسولوٹ ویلیو لکھتے ہیں 90. اسی طرح جز نمبر ای میں -80 ہے. تو -80 کی ایبسولوٹ ویلیو = 80. بس مائنس اور پلس کی نشان کو آپ ہٹائی اور باقی جو ان سے بچے گا وہ اس کا ایبسولوٹ ویلیو ہوگا. اس ایبسولوٹ ویلیو کو نومیریکل ویلیو بھی کہتے ہیں. اسی طرح جز نمبر 8 میں -40 ہے. تو اس مائنس سے مائنس ہٹائی اور باقی جو ان سے بچے گا بس وہ اس کا ایبسولوٹ ویلیو ہوگا. بس یہ آسان سوال ہے. ایبسولوٹ ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اپنا ویلیو کیا ہے، اس مائنس اور پلس کی نشان کو دیکھے بغیر. اگر اس کو نشان کو ہٹائے تو اس کا اپنا ویلیو کیا ہے، تو اس کا اپنا ویلیو 40 ہے. اسی طرح کویسچن نمبر 2 میں ایکسرسائز نمبر 2.3 کویسچن نمبر 2 ارینج دا ایبسولوٹ اور نومیریکل ویلیو. یعنی اس کویسچن میں انہوں نے ایبسولوٹ ویلیو کو نومیریکل ویلیو بھی کہا ہے.
یہ ایک کی چیز ہے. ایبسولوٹ ویلیو یا نومیریکل ویلیو. ویلیو معنی قیمت ہے, اس کا قیمت کیا ہے. تو کہتے ہیں ارینج دا ایبسولوٹ اور نومیریکل ویلیو آف دا فالوئنگ انٹیجر ان اسینڈنگ آرڈر اینڈ ڈسینڈنگ آرڈر. اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر ہم نے پہلے پڑھ چکا ہے. اسینڈنگ آرڈر مینز چھوٹے سے شروع کر کے بڑے کی طرف, اور ڈسینڈنگ آرڈر مینز کہ بڑے سے شروع کر کے چھوٹے کی طرف. تو اس کوشچن میں نیچے انہوں نے کچھ نمبر دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی ایبسولوٹ ویلیو کو دیکھ کر اس کو ترتیب میں لکھے, اسینڈنگ ترتیب اور ڈسینڈنگ ترتیب. تو اس کو ہم جز نمبر 1 کو ہم لکھتے ہیں اسینڈنگ آرڈر میں. جز نمبر اے میں ہے +22 +33 0 +50 +7 +23. اس میں آپ پلس اور مائنس کو دیکھے بغیر صرف انسے کو دیکھیں کہ کون سا انسا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے. تو 0 سب سے چھوٹا ہے, پھر 7 ہے, پھر 22 ہے, پھر 23 ہے, پھر 33 ہے اور پھر 50 ہے. یہ ہو گیا اس کا اسینڈنگ آرڈر, یعنی چھوٹے سے ہم نے شروع کیا, بڑے کی طرف ہم نے اس کو لکھ لیا. صحیح ہے. ڈسینڈنگ آرڈر میں ہم اس کو ایسا لکھیں گے کہ اس کو بڑے سے شروع کریں گے. اس میں 50 بڑا ہے تو پہلے 50 کو لکھیں گے, پھر 33 بڑا ہے 33 کو لکھیں گے, پھر 23 بڑا ہے, پھر 22 بڑا ہے, پھر 7 بڑا ہے اور پھر 0 بڑا ہے. تو اس کو بڑے سے شروع کر کے چھوٹے کی طرف لکھیں گے, اور اسینڈنگ میں چھوٹے سے شروع کر کے بڑے کی طرف لکھیں گے. اسی طرح جز نمبر بی میں ہے +6 +11 -3 +5 0 اور +77. تو اس میں آپ پلس مائنس کو نہ دیکھیں بلکہ ہنسوں کو دیکھیں کہ کون سا ہنسا بڑا ہے اور کون سا ہنسا چھوٹا ہے. بس ایبسولوٹ ویلیو کے لحاظ سے آپ لکھیے اس کو. تو ایبسولوٹ ویلیو کے لحاظ سے آپ اس میں دیکھیں کہ سب سے چھوٹا ہنسا 0 ہے, تو اس کو اسینڈنگ آرڈر میں ہم 0 سے شروع کرتے ہیں, پھر 3 پھر 5 پھر 6 پھر 11 اور پھر 77. حالانکہ یہاں پر -3 ہے, لیکن ایبسولوٹ ویلیو اس کا اصل اپنا قیمت جو ہے وہ 3 ہی ہے. تو 0 کے بعد 3 اس میں بڑا ہنسا ہے. اگر ہم اس کو پلس مائنس کے لحاظ سے لکھتے ہیں تو پھر 3 چھوٹا ہے 0 سے, لیکن ایبسولوٹ قیمت اگر اس کا لیا جائے تو پھر 3 بڑا ہے 0 سے. تو ہم نے اس کی مائنس نشان کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی اصل قیمت کو دیکھا. ایبسولوٹ ویلیو اس کو کہتے ہیں, اصل پاور اس کا, اب اصل قیمت اس کا جو ہے. اسی طرح پھر اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے. ڈسینڈنگ آرڈر میں ہم بڑے سے شروع کریں گے. بڑا 77 ہے, پھر 11 ہے, پھر 6 ہے, پھر 5 ہے, پھر 3 ہے اور پھر 0 ہے. تو بڑے سے شروع کیا اور چھوٹے کی طرف ہم نے لکھا. یہ ڈسینڈنگ آرڈر ہو گیا یا ڈسینڈنگ فارم ہو گیا. یہ ہم نے پہلے پڑھ چکا ہے. اسینڈنگ چھوٹے سے شروع کر کے بڑے کی طرف, اور ڈسینڈنگ بڑے سے شروع کر کے چھوٹے کی طرف. ڈسینڈنگ یعنی ڈیکریز, کم کرتے جائے, یعنی ایک درجہ ایک نمبر دوسرے نمبر کم کرنا. اور اسینڈنگ مانا انکریز کرنا, زیادہ کرنا. تو زیادہ کرنا مطلب چھوٹے سے شروع کرے اور پھر اس سے بڑا اور پھر اس سے بڑا, یہ زیادہ ہو رہا. اسی طرح جز نمبر سی میں ہے -14 0 اور -11 اور -7 اور -8 اور +9. تو اس میں سب سے چھوٹا ایبسولوٹ قیمت کے ساتھ یہ 0 ہے. اگر پلس مائنس کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے چھوٹا مائنس کے لحاظ سے, انٹیجر کے لحاظ سے پھر 14 چھوٹا ہے. لیکن یہ سوال میں جو کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اصل قیمت کو دیکھیں, ایبسولوٹ ویلیو کو دیکھیں. تو ایبسولوٹ ویلیو کے لحاظ سے 0 سب سے چھوٹا ہے, اور پھر اس کے بعد 7 ہے اور اسی طرح. تو اس کو ہم پہلے اسینڈنگ آرڈر میں لکھتے ہیں. تو 0 سے شروع کیا, پھر 7, پھر 8 اور پھر 9 اور پھر 11 اور پھر 14. حالانکہ اگر انٹیجرز پلس مائنس کے لحاظ سے دیکھی تو 14 سب سے چھوٹا ہے, لیکن یہاں پر ہم نے اصل قیمت کو دیکھا
प्लस माइनस इंटीजर को नहीं देखा तो 14 सबसे बड़ा आ गया और 0 सबसे छोटा आ गया। ये हो गया असेंडिंग आर्डर, छोटे से शुरू किया बड़े की तरफ, और ये हो गया डिसेंडिंग आर्डर, बड़े से शुरू किया और छोटे की तरफ। 14 बड़ा है, फिर 11, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 0। इसी तरह जुज नंबर डी -11 -3 +5 +18 और +13 और -7। तो इसमें आप इसको देखिए कि चौथा हिस्सा सबसे कौन सा है, उससे शुरू करिए असेंडिंग आर्डर में। तो चौथा हिस्सा सबसे इसमें ये -3 वाला है, तो इसको असेंडिंग आर्डर में लिखिए -3, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है और फिर 13 है और फिर 18 है। प्लस माइनस को न देखिए, सिर्फ इनसे को देखिए कि कौन सा बड़ा है फिर कौन सा, ये इसका असल कीमत है। फिर डिसेंडिंग आर्डर में छोटे से शुरू, बड़ी से शुरू करें छोटे की तरफ। तो डिसेंडिंग आर्डर में 18 सबसे बड़ा है, फिर 13 है, फिर 11 है, फिर 7 है, फिर 5 है और फिर आखिर में 3 है सबसे छोटा। इसी तरह जुज नंबर ई में है -16 +4 -7 -9 +2 और फिर +10। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो +2 है और इसके बाद फिर 4 है और इसके बाद फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 16 है। तो इसको असेंडिंग आर्डर में लिखी, 2 से शुरू करी, 4 फिर 7 फिर 9 फिर 10 और फिर 16 सबसे बड़ा है। हालांकि 16 इंटीजर में सबसे छोटा है, ये इंटीजर में सबसे छोटा है, ये -16 है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से ये सबसे बड़ा है, तो आखिर में आ गया। क्वेश्चन में हमसे मांग रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से। इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो 16 से शुरू करेंगे, छोटे की तरफ जाएंगे, फिर 10 फिर 9 फिर 7 फिर 4 और फिर आखिर में 2। इसी तरह जुज नंबर एफ में है -6 और +7 -8 -22 +25 -31 और -56। तो इंटीजर के लिहाज से ये -56 सबसे छोटा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से ये -56 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा इसमें क्या है -6 है। तो हम असेंडिंग आर्डर में इसको 6 से शुरू करेंगे, 6 7 फिर 8 और फिर 22 और फिर 25 और फिर 31 और फिर आखिर में 56। फिर डिसेंडिंग आर्डर में इसको लिखेंगे, 56 बड़ा है तो इसको पहले लिखा, फिर 31 लिखा, फिर 25 लिखा, फिर 22 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 6 लिखा। इसी तरह जुज नंबर जी में है +23 +12 +11 -14 -6 +8 और -9। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से इसमें सबसे छोटा हिस्सा जो है वो -6 है। अगरचे इंटीजर के लिहाज से -14 इसमें सबसे छोटा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से -6 सबसे छोटा है। तो असेंडिंग आर्डर में हम 6 से शुरू करेंगे, फिर 8 फिर 9 फिर 11 और उसके बाद 12 और उसके बाद 14 और फिर 23। और डिसेंडिंग आर्डर में हम बड़े से शुरू करेंगे, बड़ा इसमें से सिर्फ सबसे बड़ा ये 23 है, तो 23 से पहले शुरू करेंगे, 23 फिर 14 फिर 12 फिर 11 फिर 9 और फिर 8 और फिर 6। तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग आर्डर, छोटे से बड़े से शुरू किया छोटे की तरफ। आप इसको समझिए कि असेंडिंग का क्या मतलब है। असेंडिंग का मतलब है कि छोटे हिस्से से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना। ये तरतीब है इसका, ये आम इंग्लिश में बोला जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये सिर्फ मैथ्स के अल्फाज में नहीं है, तो इसको आप समझिए। और एब्सोल्यूट वैल्यू और इंटीजर्स के लिहाज से वैल्यू का फ़र्क आपको समझाते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, और इंटीजर के लिहाज से तो आपको पहले समझाया है कि इंटीजर के लिहाज से सबसे बड़ा हिस्सा माइनस निशान के साथ सबसे छोटा हिसाब होगा। इस तरह जुज नंबर एच में है +23 +13 -15
प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 10 और माइनस 8। तो इंटीजर के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे छोटा हिस्सा ये -15 है, क्योंकि ये माइनस निशान के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है। इस सवाल में माइनस निशान के साथ सबसे बड़ा हिस्सा -15 है, तो ये सबसे छोटा हिसाब होगा। लेकिन असल कीमत एब्सोल्यूट वैल्यू के लिहाज से ये सबसे छोटा भी नहीं है और ये सबसे बड़ा भी नहीं है। सबसे छोटा इसमें है असल कीमत के साथ 3 और सबसे बड़ा इसमें है 23। तो हम इसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, यानी छोटे से शुरू करेंगे बड़े की तरफ जाएंगे। तो पहले इसको 3 से शुरू करेंगे, फिर 5 है और फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, 13 है और फिर 15 है और फिर 23 है। तो इस तरतीब से ये इस असेंडिंग आर्डर में हमने लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट कीमत को देखकर, इंटीजर्स को नहीं देखा हमने। तो 3 सबसे छोटा है, इसमें प्लस निशान के साथ है या माइनस निशान के साथ है, इसका लिहाज किए बगैर। फिर 5 है और फिर 6 और इसी तरह डिसेंडिंग आर्डर में हम इसको लिखेंगे। तो 23 सबसे बड़ा है, पहले लिखेंगे, फिर 15, फिर 13, फिर 10 और उसके बाद 9 और उसके बाद 8 और 7 और 6 और 5 और आखिर में 3। जो बड़े से शुरू किया छोटे की तरफ हम या ऐसा गया। तो ये हो गया इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग शक्ल इस इंसों का एब्सोल्यूट कीमत के साथ। तो ये 2 सवाल आज हमने हल किए, आगे कल इंशाल्लाह हल करेंगे। आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं।